میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اپنی پہچان کرواتے ہوئے، متعارف کرواتے ہوئے جگہ جگہ پہ وہ دلیل جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ ملنے پہ دلالت کرتی ہیں وہ بولتے ہیں۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو تمہارا الہ ہے جس نے تمہارے آگے زمین کو پست کر دیا۔ فامشوا فی مناکبها، اب چلو پھرو اس کے قدموں پر، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی، والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھنا ہے۔ اب یہاں پہ زمین کے بارے میں بتایا کہ اس اللہ نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ جب تم چلتے ہو تو زمین میں دھنس بھی نہیں جاتے، اور پھر جب تم چلتے ہو تو زمین کی سختی سے تمہارے پاؤں تھک بھی نہیں جاتے۔ نہ زیادہ نرم ہے کہ تم زمین میں دھنس جاؤ، اور نہ زیادہ سخت ہے کہ تم اس کے اوپر چلنے سے اکتا جاؤ۔ فامشوا فی مناکبها، اب کیا کرو، اس کے اوپر چلو، اس کے کناروں پہ چلو، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق سے۔ پھر اس زمین کے اندر سے رزق کا اگنا اللہ نے اپنے حکم سے اس کو جاری کر دیا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق سے۔ اب ایک اناج کا دانہ ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے ساتھ وہ زمین سے نکلتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ انسان اوپر چلتا ہے، زمین پھٹ نہیں رہی، لیکن ایک چھوٹا سا اناج کا دانہ جو اپنی پلک زمین سے اوپر کرتا ہے، وہ پلک زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر، زمین کو پھاڑتی ہے اور باہر نمودار ہو جاتی ہے۔ اب ایک دانے سے زمین پھٹ رہی ہے، لیکن اس قدر وزنی انسان زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے زمین پر رہنے سے زمین پھٹ نہیں رہی۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اب یہ جو تمہیں زمین سے رزق دیا، اس کو تم کھاؤ، اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، ترجمہ وَعَلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ ایک صبر دے دیا کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ یہ جو تمہیں تھوڑی سی زندگی دے دی ہے بس یہیں تم نے رہنا ہے۔ علیہ النشور، نہیں بلکہ تمہیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اب بھیجنے کے بعد علیہ النشور، تم 60 سال 70 سال گزارو گے، کوئی 20 سال گزار لیتا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، پھر اس زندگی گزارنے کے بعد علیہ النشور، تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ علیہ النشور، اس کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جاننا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں پہچاننا چاہتے ہیں کہ تم اللہ والے ہو، کہ تم اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کیا تم اللہ کے حکم کے پابند ہو یا اپنی مرضی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایکم احسن عملا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل میں کون ہے، اچھا عمل کون کرنے لگا ہے۔ کیا تم مال کے پیچھے لگ گئے، کیا تم مال کے پیچھے لگ کے لوگوں کے حقوق برباد کرو گے؟ کیا تم دنیا کی محبت میں لگ کے اللہ کے حکم کو توڑ ڈالو گے؟ کیا تم دنیا کی محبت میں لگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دو گے؟ علیہ النشور، تمہاری آزمائش ہے، تمہاری آزمائش ہے، اور اللہ تم سے ایک ایک ذرہ کے برابر پوچھے گا، ایک ایک ذرہ کے برابر تم سے پوچھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جان لو گے تم اگر ذرا بھر تم نے نیکی کی ہے، اور ذرا بھر تم نے جو برائی کی ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور اللہ تمہیں جانچ رہا ہے۔ اور پھر کیا؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس سے کہ دھسا دے تم کو زمین پر، پھر تبھی وہ برسنے لگے۔ کیا جو آسمان میں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، میں جو مرضی کرتا رہوں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور اس بات سے نہ ڈر ہو جائیں کہ جو آسمان پر رہنے والا ہے وہ مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ کیا وہ مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ہے کہ اگر وہ مجھے اور آپ کو زمین میں دھسا دے، اس سے کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں، وہ کیا ہو، زمین برس جائے، ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، اور تم زمین کے اندر پھنس جاؤ، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے، وہ بس دیکھ رہا ہے، لیکن تمہیں ڈھیل دیتا ہے، مجھے ڈھیل دیتا ہے، انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کر لو کچھ وقت، اگر تم باز نہ آئے تو میری لاٹھی بڑی بے باز ہے۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبین، ہم نہیں پکڑتے
मुकज़्ज़िबीन को, झुटलाने वालों को, अल्लाह के साथ रूबदानी करने वालों को, हत्ता नबअत रसूला, यहाँ तक कि हम अपना रसूल भेज दें। रसूल क्या करता है? वो आके समझाता है, देख ए कौम वालो, ए बस्ती वालो, ये जो तुम काम कर रहे हो इस काम से बाज आओ, तो अल्लाह के हुक्म अदूरी ना करो। वो पैगंबर आके ये बात समझाता है। अब पैगंबर तो दुनिया से चले गए, 2.25 लाख के करीब अंबिया आए, दुनिया से चले गए। अब अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अल-उलमा व रसूल अंबिया, उलमा के ज़िम्मे सौंप दी। पहली जिम्मेदारी उलमा के ज़िम्मे सौंपी, दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया के ज़िम्मे सौंप दी। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कह दो कि यह है मेरा रास्ता, हाज़िही अदऊ इलल्लाह, कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरा, बसीरत के साथ, अना व मन इत्तबअनी, और मेरी इत्तिबा करने वालों का भी ये रास्ता है। यानी अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, दो रास्ते खोल दिए। पैगंबरों का सिलसिला बंद कर दिया, बंद करने के बाद दो रास्ते खोल दिए। पहली उम्मत दीन की जिम्मेदार नहीं है, पहली उम्मत दीन की जिम्मेदार नहीं, ये उम्मत इस दीन की जिम्मेदार है। पहली उम्मतों में नबियों के बाद सिलसिला नबूवत खत्म होने के बाद कोई समझाने वाला ना होता, बल्कि इस उम्मत में अल्लाह ने दो सिलसिले जारी कर दिए। एक उलमा को वाज़ नसीहत का हुक्म दे दिया, और दूसरा आम इंसान को वाज़ नसीहत का हुक्म दे दिया कि तुम उम्मत मुहम्मदिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की जिम्मेदार हो। अब ये जिम्मेदारी इस उम्मत के ज़िम्मे सौंप दी। इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इस हुज्जत को कायम कर रहे हैं। अल्लाह ने दोनों रास्ते खोल दिए, जिस पे दीन जिंदा होता है वो दोनों रास्ते अल्लाह ने खोल दिए। इस उम्मत के ज़िम्मे जो काम सौंपा था हिदायत का, इस वक्त दावत तबलीग के नाम से जमात पूरी दुनिया में जा रही है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पे ये दावत वाले न पहुंचे हों। और जहाँ से सूरज निकलता है और 12 घंटे नहीं 24 घंटे रात होती है, 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, ये जमातें वहां भी पहुंच चुकी हैं। और पैगाम क्या देती हैं? पैगाम क्या? कुल हाज़िही सबीली, वो पैगंबर का पैगाम, ये है मेरा रास्ता, अदऊ इलल्लाह, कि मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ लोगों को। अब अल्लाह ने हुज्जत क्या कर दी? किसी इंसान को ये कहने की मजाल नहीं कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा। अल्लाह ने इस तदबीर को उम्मत मुहम्मदिया के ज़िम्मे डाल के इस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। अब ये रास्ता और दूसरा रास्ता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 13 साल इसी में मारे खाते रहे, पहले 13 साल इसी में मारे खाते रहे। अदऊ इलल्लाह, लोगों की तरफ बुला रहे हैं और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, हुज़ूर सल्लम को तकलीफ देते हैं, हुज़ूर सल्लम के बच्चों को तकलीफें देते हैं, परेशान करते हैं। 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें उठाई। शेब अबी तालिब ये घाटी है जिसने आप सल्लम को तकरीबन 2.25 साल या 2.5 साल तक मसूर कर दिया, कैद कर दिया, खाने पीने की कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं। सहाबा फरमाते हैं कि हमारे माओ के पास दूध खत्म हो गया, पत्ते खा के हमने गुजारा शुरू किया, पत्ते खाते थे, हमारा पेशाब बहाना इस तरह हो गया था जैसा कि बकरी की मेंगन होती है। 2.5 साल तक क्या किया? रिज़्क़ बंद कर दिया मक्का वालों ने। अब ये तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कोई दीन की मेहनत करता है उसके ऊपर तकलीफ का अंबार आता है, बड़े बड़े जनाब सिलसिला खत्म कर देते हैं। तौहीद एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जब ये इंसान चलता है, यकीन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद को ऐसा जाहिर किया है कि अल्लाहु अकबर, ये तौहीद जिसके दिल में समा गई, ये चलता तो जमीन पे है, ये चलता तो जमीन पे है। तौहीद जब समा गई तो अल्लाह की मोहब्बत समा गई। जब अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद समा गई तो ये आम इंसानों की तरह नहीं है, ये आम इंसानों की तरह नहीं है। सिर्फ कोशिश ये करें कि हमारे वजूद से, हमारे दिलों से तौहीद के अलावा कोई चीज बसे ना, शिर्क को कुछ के निकाल दें। जो रास्ता शिर्क की तरफ जाता है उसको बंद करने की कोशिश करें और उसके पीछे जाने की, उसके पीछे जितने भी काम चल रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें कि मैं कहीं तौहीद को न छोड़ दूं। तो ये तौहीद के ऊपर आने वालों के ऊपर क्या हुआ? 2.5 साल तक खानदान वालों ने, कौम कबीले वालों ने रिज़्क़ के रास्ता बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया।
تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں، فرمایا کہ تم اس بات سے کیوں دور ہو چکے ہو کہ وہ جو اللہ آسمان میں بیٹھا ہے وہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یا تمہیں کیا کرے زمین کو پھاڑ دے اور تم زمین میں دس جاؤ۔ یعنی دو راستے، ایک راستہ کہ آسمان سے اللہ تمہارے اوپر مسلسل پتھروں کی بارش کرے، اور دوسرا راستہ کہ اللہ زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں زمین میں دسا دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن کیا کہ میں اور آپ جو گناہوں میں مبتلا اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کرے، ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ اس کر کے کوشش یہ کرے انسان، ہر انسان استغفار کے وظیفے کو نہ چھوڑے، نیک عمل کرنے والا ہو یا نیک عمل کرنے والا نہ ہو، استغفار کا عمل ایسا ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ کیوں کہ جگہ جگہ پہ اللہ نے انبیاء کو ذکر کیا، اس کو ذکر کیا، تو وہاں پہ جملہ بولا کہ جب پیغمبروں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ تم توبہ کرو اللہ کے سامنے، تو انہوں نے توبہ نہ کی۔ تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت بڑا عامل ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر انسان کمزور ہے۔ تو توبہ کا جو وظیفہ ہے یہ انسان کو تکالیف سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو میں کیا کہ یہ لوگ اس بات سے دور ہو چکے کہ کہیں ہم کیا کریں آسمان سے ان کے اوپر سے پتھر برسا دیں یا زمین میں دس